সবকে রাতিপুৱাৰ সবকে নমস্কাৰ। তো আমাৰ আজিৰ 5 সেপ্টেম্বৰ আমাৰ 2 নং গুমা সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী এন্টাছ আলী মহোদয়ৰ আজি আমি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰিব লোৱাত উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ গোসাইগাঁও জিলা কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি এক্স-CM শুভৰাম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সম্পাদক শান্তৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ গুমা সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী এন্টাছ আলী ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলা পৰ্যায়ৰ শ্ৰদ্ধেয় কৰ্মকৰ্তাসকল, আমাৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ শ্ৰদ্ধেয় কৰ্মকৰ্তাসকল, আমাৰ প্ৰাইমাৰী পৰ্যায়ৰ শ্ৰদ্ধেয় কৰ্মকৰ্তাসকল, লগতে আমাৰ বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা অহা সন্মানীয় বিপিএফ প্ৰেমী ৰাইজসকল। তো আজি আমি এইটো উদ্বোধন কৰিবলৈ ওলাই আছো। তো ইয়াৰ আগতে মই যেহেতু আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো, গতিকে সবাৰাম ছাৰক এখন আৰুণায়েৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছতে মই আমাৰ বিপিএফ দলৰ গুমা সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী এন্টাছ আলী মহোদয়ক আদৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছতে মই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সম্পাদক শান্তৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়াক আদৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। তো আমি যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ তৃতীয় প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি আজিৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়টো শুভৰাম বসুমতাৰী ছাৰ আৰু শান্তৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া যুক্তভাৱে আমি উদ্বোধন কৰিব প্ৰস্তাৱ লৈছো। গতিকে আমাৰ শুভৰাম ছাৰক মুখ্য অতিথি হিচাপে আজি উদ্বোধন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। আজি শুভ দিন 5 সেপ্টেম্বৰ, গোটেই ভাৰতজুৰি আমাৰ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিন। আৰু জন্মদিনটো আজিৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে গোটেই ভাৰতত পালন কৰা হয়। আৰু এনেকুৱা পবিত্ৰ দিনতে আজি আমাৰ গুমা সমষ্টিৰ আগন্তুক 22 তাৰিখত হ'ব লগা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়, নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কমিটিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত ইয়াত উপস্থিত আমাৰ বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ গুমা সমষ্টিৰ বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থী এন্টাছ আলী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ অন্যপ্ৰী সেক্ৰেটাৰী শান্তৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, জিলা কমিটিৰ আমাৰ উপসভাপতি আমাৰ অমৰজিৎ ৰায় ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে, জিলা ব্লক পৰ্যায়ৰ প্ৰাইমাৰী পৰ্যায়ৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতা নেত্ৰীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে এই নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কমিটিৰ কাৰ্যালয়খন উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো, যাতে ইয়াৰ পৰাই গোটেইবিলাক যিটো নিৰ্বাচনী পৰিচালনাৰ যিটো কাৰ্য এইবিলাক সুন্দৰৰূপে পৰিচালনা হয় আৰু আমাৰ এন্টাছ আলী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত যাতে আমি বিজয়ী কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত দোৱা মাগি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আপোনালোকৰ সহযোগে আজি উদ্বোধক আমাৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িলো। জিন্দাবাদ 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 ঢাকা মহিলারি জিন্দাবাদ 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 এন্টাছ আলী জিন্দাবাদ 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 এন্টাছ আলী জিন্দাবাদ 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 এই
जिंदाबाद 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 जय बीपीएमडी जय बीपीएमडी जय बीपीएमडी BPM long left BPM long left Hagrama Moinari Jindabad Hagrama Moinari Jindabad Entazali Jindabad Entazali Jindabad Jai BPMD Jai BPMD Jai BPMD धन्यवाद तीन उड़ाव बड़ा के बोले ऑफिस को थोड़ा मीटिंग को गपान मारा चला तो ले दुड़ूबना कमी घड़ी को जोर तीन वीडियो जो सगुन दारा में आसो जो पे नपाय गेताबोना तीन दो गुसाई गाँव से मिगड़ी दाड़ा बड़ा हेजना नौकाते चला ऑक्टे रेगे कैंडिडेट तिंगू कांग्रेस दल रेन पे नेलते अंत नुक कड़ा मेना तो उडुक लगे अंत पे नुक चला लगे को उडुक बड़ा नित मुडाली तिंगू लेना मिगड़ी चे लगे बुझे इन नोडे कैंडिडेट मेनाया मेनते कांग्रेस पे तिंगू मिलते अदो उनका पारम को वीडियो तरा पे तना गान हर को हेकना पूरा एटा जात को निचो मुसला अबू हर अदो ठीक है बन चिका चलाव देना बन गैस तीन दो मिने होते पे रेल सड़क रे बस पड़ी पाए बाजार इलाका नते नते बन के नते गुवाहाटी लाइन चलावना नते नते बन खा हंते वेस्ट बेंगल से चलावना डार दो रेल सड़क रे मिनिया नित ले हेलना दाड़ा बड़ा मिद घड़ी बोले ओड़ा को चे बन चिकाते सेता सेता ले हे बड़ा लेना अदो उते रकाबना ले रेल गेट से नित ओड़ा से रुआड़ लगे मज चिकाना को पे नुकू हमको इलेक्शन जो चलना आले से इलेक्शन नई चांदो को सेप्टेम्बर नित पूरा उनको इलेक्शन चलना को चला लगे को पूरा को रिली बड़ा और नेदी गयाबन हाँ सारे वीडियो रे तंगी तहन तबन पे जो दबी पूरा रिली देखो भोट तो पूरा टोटो ते गाड़ी ते साइकिल कोते बाइक कोते को चलना ठीक है गैस नेस दबी मुचाद दबी वीडियो रे जोड़ा तहन तबन पे दिखा देबन कना नित रुआड़ होना रेल गेट लतार ते पारम जोड़ा डार को बनाव को बाको बनाव सद का नित नए को चलना गाड़ी नौकाते पारम जरूरा उनकाते को बनाव को मज के दाग लखा तपिस पेरेजोगा नोडे बस बड़ी पाइप बाजार से चलना और पे अंडे चितान रेल में रेल सड़क उनका लताते पारम जोड़ा उनका दाग पेरेजोगा थोड़ा थोड़ा नाते बनाव दिए अंडे को मिस्त्री को तंबू नए लताते पारम जरूरा दाग दाग जोखा मुश्किल नोडे एकदम दाग को पेरे लेखा पारम लगे मुश्किल गया अंडे बनाव का ढलाई रकाब का नोडे मुश्किल बखा और हानिटे मीटे और नए मीटे बारिया रेल सड़क लाइन में टोटो को हजूना नौकाते दाग तला के पारम जुड़ना वाव हड़ को मज आवाजोना नोडे आनकिन स्कूटी तकिन चलना नेले पे नुक मिस्त्री बनाव को नुकू को बनाव दी नुकू ढलाई को साइड दाग हजूते तो गैस उंड खो पारम होना रेल गेट को और नित डार से लहा से सेन इदी लगे अड़ी तपिस जाम करना लहा से डार को और गाड़ी को चला हजूना नोडे बनाव डार में चलावना उनते नेलते सामान से चलका नेले को बाजार कटी मटी इलेक्शन चलाते हाँ ना कैंडिडेट को हजूना को तिंगू को सेदे को चे को मीबार गपान मारा विषय को तहन नुक कैंडिडेट को गाड़ी नुक इलेक्शन ये चलना को पैसा कोई को चे चों से हानते बाको हंते नोते डार को